Salam alaikum, et نكملوا la série d'exercices le cours suivi d'une transformation chimique. Alors qu'on a les trois exercices الاولين دابا ندوزو مباشرة l'exercice 4. Alors pour l'exercice 4, on considère la réaction entre la solution d'acide chlorhydrique et le magnésium. Alors هاد l'acide chlorhydrique les ions Cl- يعني les ions de chlorure ما كيدخلوش في هاد la réaction بالتالي كنقولوا des ions spectateurs متفرجة ما كتدخلش في هاد la réaction. alors كيتفاعل غير هاد لو مغنيسيوم مع لي زيون H+ وكيعطيوني لي زيون دو مغنيسيوم بلس هاد لو غاز دو ديهydrogène. alors le graphe ci-après représente l'évolution des quantités des réactifs en fonction de l'avancement X de la réaction. alors هنايا غادي يمثلوا لنا غير يعني التغيرات ليفولوسيون ديال لي كونتيتي دو ماتيير ديال لي رياكتيف. ما كاينش عندي هنايا في هاد لو غراف لي برودوي. alors déterminer la quantité de matière des réactifs à l'état initial. alors في l'état initial كيفاش كنديروا نجبدوا هاد لي كونتيتي دو ماتيير مع هاد لو غراف. alors كنجبدوه من هنا. alors à l'état initial quand x est égal 0. alors quand x est égal 0 la quantité de matière ها هو la courbe اللي كيمثل l'évolution de la quantité de matière ديال المغنيسيوم. alors هاد la quantité de matière في l'état initial alors كنشوفوا هنايا فاش كتكون x est égal 0 l'avancement est égal 0. alors شحال la quantité de matière de Mg c'est 3 moles ou la quantité de matière ديال H+ c'est 4 moles. alors 2 déterminer l'avancement maximal de la réaction et le réactif limitant. alors قلنا باش نحددوا l'avancement maximal كنشوفوا هاد لي دو كورب راه كيتقاطعوا مع هاد لاكس اوريزونتال. alors هاد لا فالور صغيره كاع هي l'avancement maximal. alors l'avancement maximal شحال غادي يكون في هاد الحاله. alors x max c'est 2 moles. alors x max c'est 2 moles. et le réactif limitant غادي نشوفوا هاد لا كورب كيمثل لا فارياسيون ديال لا كونتيتي دو ماتيير ديال H+ وبالتالي H+ هو لو رياكتيف limitant في هاد الحالة. alors 3 faire le bilan de la matière زيدو هنا à l'état final يعني غادي نشوفوا les quantités de matière des réactifs في l'état final. alors في l'état final هو فاش كتكون x est égal x max. alors هذه هي l'état final. بطبيعة الحال la quantité de matière ديال H+ غادي تكون هي 0 مول لأنه هو لو رياكتيف ليميتون يعني في l'état final. alors هذه هي l'état final. alors في l'état final la quantité de matière ديالو يعني هو ما غاديش يكون لأن غادي يكون تسالى وبالتالي la quantité de matière ديالو est égal 0. alors باش نعرفوا la quantité de matière de Mg لو غادي ناخدو هاد البوين هادي وغادي نشوفوا شحال لا quantité de matière ديالها. alors غادي نديرو هاد لا بروجيكسيون غادي نلقاو بان لا كونتيتي دو ماتيير سي 1 مول يعني في ليتا فينال راه غادي نلقاو غادي تبقى لنا 1 مول دو مغنيسيوم. alors 4 définir le mélange stoichiométrique puis déterminer la masse du magnésium pour que le mélange soit stoichiométrique. alors فاش كنقولوا un mélange stoichiométrique هو واحد لو ميلونج اللي كيكونوا في ليتا فينال لي رياكتيف كاملين تكونسوماو يعني سي تو لي رياكتيف سون كونسومي à la fin de la réaction. يعني لا كونتيتي دو ماتيير دي رياكتيف في ليتا فينال ايت ايغال 0 ما كيبقاوش لي رياكتيف كيبانوا لي برودوي و لي رياكتيف كيتكونسوماو كاملين. alors في هاد الحاله شنو كيكون عندي راه عطيتكم في الدرس القاعده اللي كتكون عندي فاش كيكون عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك يعني لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد Mg الا قسمناها على هاد لو كويفيسيون. alors هنا لو كويفيسيون سي 1. alors الا قسمنا على هاد لو كويفيسيون ستوكيومتريك راه est égal la quantité de matière ديال H+ مقسومه على هاد لو كوفيسيون ستوكيومتريك يعني مقسومه على جوج. alors شنو كنقلبوا دابا حنا هنا كنقلبوا على لا ماس. alors كنعرفوا حنايا لا كونتيتي دو ماتيير دو مغنيسيوم هي لا ماس دو مغنيسيوم divisé par la masse molaire de magnésium est égal la quantité de matière de H+ divisé par 2. alors من هنا غادي نجبد هاد لا ماس اللي خصني ناخد في الاول باش يكون عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك يعني باش في التالي ديال لا رياكسيون ما يبقاش عندي ما تبقاش عندي واحد لا كونتيتي دو ماتيير ديال هاد Mg ولا ديال H+.
alors la quantité de magnésium est égale هذه غادي نجيبها لهنا. alors c'est la masse molaire de magnésium fois la quantité de matière de H+ divisé par 2. alors la masse de magnésium est égale la masse molaire de magnésium c'est 24 grammes par mol fois la quantité de matière de H+, هي 4 mol. يعني إلا خدينا 4 mol ديال H+, شحال خاصني ناخد la masse ديال المغنيسيوم باش يكون عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك. alors هنايا c'est 4 mol divisé par 2. alors غادي نلقى إلا حسبنا غادي نلقى la masse اللي خاصني ناخد ديال هاد المغنيسيوم 48 grammes. alors il a خدينا 48 grammes de magnésium مع هاد 4 mol ديال H+ راه غادي تكون عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك يعني اللي في ليطا فينال ديالو ما غاديش نلقى هاد لي رياكتيف غادي يبقاو لي غير هاد لي برودوي. يعني الا بغيت نحسب هنايا شحال خاصني ناخد لا كونتيتي دو ماتيير ديال ام جي سي لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير غادي نلقى سي 2 مول. يعني الا خديت 2 مول دو ام جي مع 4 مول ديال اش بلس راه في الاخير ما غاديش نلقى هاد لي رياكتيف غادي نلقى في ليطا فينال غير لي برودوي. De l'exercice 5, on va obtenir 16 grammes de trichlorure d'aluminium à partir d'aluminium et de dichlore. La question, quelle masse d'aluminium et volume de dichlore doit-on prendre au minimum au départ? Alors, أول حاجة خصني نكتب هاد l'équation de la réaction. Alors, حنا بغينا نلقاو هاد le trichlorure d'aluminium à partir d'aluminium. Alors, غادي نكتب les réactifs sont l'aluminium et le dichlore, يعني le gaz de dichlore. alors شنو كيعطيني هاد لو trichlorure d'aluminium. alors c'est AlCl3. alors pour équilibrer l'équation عندي هنايا 2 atomes de chlore وهنا 3 atomes de chlore. alors هنايا il faut multiplier par 3 وهنا par 2 باش يولي هنايا 6 atomes de chlore وهنا 6 atomes. alors هنا غادي تولي لي 2 atomes d'aluminium. alors قلنا شنو كيعنيو هاد لي كوفيسيون ستوكيومتريك. يعني مثلا الا خديت 2 مول ديال الالومنيوم مع 3 مول ديال لو ديكلور alors شحال غادي نلقى في التالي غادي نلقى 2 مول ديال هاد لو تريكلورور d'aluminium وهادو ما غاديش يبقاو في ليطا فينال. يعني الا كنت كنخدم في لي كونديسيون ستوكيومتريك يعني الا خديت 2 مول من هذا مع 3 مول غادي نلقى في التالي غير 2 مول مع هاد لو برودوي ما غاديش نلقى هاد لي رياكتيف هادو. الوغ السؤال قالوا لنا الا بغينا نلقاو 16 غرام ديال هاد لو برودوي هذا شحال خاصني شحال لا ماس اللي خاصني ناخد ديال الالومنيوم شحال لو فوليوم اللي خاصني ناخد ديال هاد لو ديكلور. الوغ هنايا هادي غادي نحسب لا ماس غادي نحسب لا كونتيتي دو ماتيير. alors الا بغيت نحسب la quantité de matière ديال هاد le produit alors N est égal la masse de AlCl3 divisé par la masse molaire de AlCl3. alors la masse بغينا حنا نلقاو 16 غرام. pour la masse molaire غادي نحسبوها la masse molaire d'aluminium c'est 27. la masse molaire ديال الكلور c'est 35 زيدو هنايا 5. alors c'est 3 هاد 3 هادي fois 35,5. alors إلا حسبنا هادي بطبيعة الحال هادشي بالغرام باغ مول. alors إلا حسبنا هاد لا كونتيتي د ماتيير غادي نلقاو سي 0,075 مول. alors إلا كانت عندي 0,60 إلا بغيت نلقى 0,075 مول ديال هاد لو برودوي شحال خاصني ناخد لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لو رياكتيف خاصني ناخد بحال هادي. اذا هنا فاش بغيت نلقى 2 مول خديت 2 مول. الا بغيت نلقى 0,075 مول خاصني ناخد يعني لا كونتيتي د ماتيير اللي خصني ناخدها ديال الالومنيوم في الاول هي 0,075 مول. alors دابا الا عرفت لا كونتيتي د ماتيير حنا كنعرفوا بان لا كونتيتي د ماتيير هي لا ماس دو AL divisé par la masse molaire de AL. alors حنا على من كنقلبوا على لا ماس اللي خاصنا ناخدو ديال الالومنيوم. alors لا ماس هاد الحاله د الالومنيوم هي
لا كونتيتي دو ماتيير d'aluminium اللي عرفتها دابا شحال فوا لا ماس مولير d'aluminium. alors la quantité de matière d'aluminium c'est 0,075 fois la masse molaire d'aluminium c'est 27. alors غادي نلقى بان لا ماس d'aluminium اللي خاصني ناخذ في الاول alors c'est 0 ولا c'est 2. alors غادي نحسبوا هذه غادي نلقاو c'est 2 غرام يعني خاصني ناخذ في الاول 2 غرام d'aluminium باش نلقى 16 غرام ديال هاد لو تريكلورور d'aluminium. دابا بقى لي لو فوليوم شحال خاصني ناخذ لو فوليوم. بنفس الطريقه كنعاود ولا كنعرف انا الا بغيت نلقى واحد لو ميلونج ستوكيومتريك راه كتكون لا كونتيتي دو ماتيير d'aluminium divisé par هاد لو كويفيسيون يعني divisé par 2 est égal la quantité de matière de dichlore divisé par 3. alors حنا بغينا لو فوليوم. alors هاد لا كونتيتي دو ماتيير هادي ديال Cl2 هي لو فوليوم ديال Cl2 divisé par le volume molaire. دابا حنا غير عوضنا دابا هاد لا كونتيتي دو ماتيير بهاد لو فوليوم divisé par le volume molaire. كنقلبوا على لو فوليوم. alors le volume ديال le dichlore est égal alors هادي غنجيبوها لهنا c'est la quantité de matière de Al2 fois le volume molaire alors fois 3 divisé par 2 وعندي هاد les valeurs كاملين. la quantité de matière d'aluminium c'est 0, alors c'est 0,075 fois le volume molaire عطاوه لنا c'est 24 fois 3 divisé par 2. alors غادي نحسبوا غادي نلقاو لو فوليوم دو ديكلور اللي خاصني ناخذ في الاول باش نلقى 16 غرام ديال هاد لو تريكلورور d'aluminium. alors غادي نحسبوا غادي نلقاو سي 2,7 لتر. يعني في هذا التمرين شكون اللي خلانا نخدموا بهاد لا غولاسيون هادي لان قالوا لنا نجبدوا لا ماس لو فوليوم اللي خاصنا ناخذو او مينيموم يعني في الاخير في ليطا فينال ما يكونوش هاد لي رياكتيفون نيكسي ما يكونوش بوفرا ويشيطوا يبقاو لنا في هاد ليطا فينال يعني تكونسوماو ميم طون يبان لنا هاد 16 غرام ديال هاد لو برودوي. الوغ كنستعملوا هاد لا غولاسيون يعني فاش كيكون عندي واحد لو ميلونج ستوكيومتريك اللي ما كيبقاليش في الاخير ديال لا رياكسيون هاد لي رياكتيف.